dan masang baliho segede gaban kayak gitu mukanya Minyorin gitu. Ini level peak bucin ini kayaknya. Gimana sih si fans ini ngelihatin love language-nya hubungan Taeyang sama Minyorin gitu? Kita bisa lihat di sini. 날 수있지만 같은 별것처럼 자주 나가버린 우리 사랑 모두 다. Oke, kita stop untuk melihat MV-nya si pria tidak berpakaian ini. Nah, sekarang kita lihat comment section yang ini. Oke, hai semuanya, kembali lagi di Loser Relation VIP. Hari ini nih menarik banget ya. Hari ini aku pengen scrolling, pengen ngelihatin reaksi-reaksi fans gitu ya, reaksi-reaksi VIP, reaksi-reaksi baby. Bener kan bahasanya baby, bye-bye fansnya Taeyang? Ya nggak? Semoga bener. Terus, nah, yang kalau kita ngomongin Taeyang gitu, salah satu mega hitnya itu lagu yang kayak hits banget ya. Itu artinya adalah Ice No Sleep ya. Itu kayak udah apa ya, legendaris lah gitu. Si Ines kalau sekali bilang Mia nih Hajima, itu kayak udah langsung orang pada langsung fasih gitu ya bahasa Korea. Apalagi kayak inget banget waktu perform di gala di Prancis waktu itu ya, tahun berapa ya, 2024 atau 2023 atau 2025 ya, 2025 kayaknya. Itu semua penonton ya jadi fasih bahasa Korea gitu gara-gara lagu Mia nih Hajima ini atau dan kok ini gitu ya. Nah, hari ini kita mau bukan nge-rewatch Ice No Sleep ya, tapi kita mau unpacking lah. Kita kayak mau ngelihat gimana nih lagu Ice No Sleep yang ini itu tuh kayak sangat apa ya, berkorelasi gitu, sama berhubungan sama hubungannya gitu ya Taeyang, hubungan romantisnya Taeyang sama Minhyori sendiri. Karena memang secara backstory pun ya Taeyang buat ini ya karena waktu itu lagi putus ya, sempat putus sama Minhyori. Terus akhirnya dia buat lagu galau gitu untuk Minhyori dan masang baliho segede gaban kayak gitu mukanya Minhyori gitu. Ini level peak bucin ini kayaknya ya gitu. Nah, dari situ lagu ini udah cukup berapa tahun ya, kita coba lihat untuk Ice No Sleep Taeyang. Itu lagunya udah berapa tahun? 11 tahun? Hah? What the? 11 tahun yang lalu. Rasanya tuh kayak baru kemarin nungguin ini rilis. Itu udah 11 tahun yang lalu dan udah 1 dekade ya Kang. Tapi ini masih jadi cukup perbincangan gitu. Nah, karena cukup perbincangan dan juga kalau bisa dibilang hubungan ya Taeyang sama Minhyori itu didukung banget gitu ya sama fans gitu, sama audiens gitu. Mungkin kalau kita ngelihat beberapa cincana bagannya pun slow asal 죽이고가 넌 괜찮아 마지막에라 para pacu 아무렇지 않은 듯 웃어줘 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 너의 말을 새겨니 그런 속에 난 버리서 나의 욕심이 집까지요 너게 되고 혹시라도 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 요 바보처럼 꽤 너를 지우지 못해 너는 안 돼 너의 눈 꼬이때마다 떨린 손일 작은 속도까지 다 너의 노래가 쏘이지만 같은 불꽃처럼 다시 나가버릴 우리 사랑 모두 다. Oke, kita stop untuk melihat MV-nya si pria tidak berpakaian ini.
Nah, sekarang kita lihat comment sectionnya nih. Ini adalah isi dari video ini sebenarnya. Kita akan melihat, kita akan nge-react komenan di MV Ice No Sleep ini. Gimana sih si fans ini ngelihatin love language-nya hubungan Taeyang sama Min Hyorin gitu. Kita bisa lihat di sini. Dan nanti di akhir setelah kita ngelihat komenan di Ice No Sleep, kita juga bakal ngelihat comment section di MV yang membuat Taeyang sama Min Hyorin ketemu, yaitu di 1AM. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk comment section di Ice No Sleep ini. Oke, ini mau pamer lagi nih, Loser Collection udah setor untuk komen ya, the pick of bucin gitu. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Ini yang seperti disebutkan nih, everyone suddenly fluent in Korean when this song start to play gitu. Ya, emang aku juga ngerasa ini termasuk gampang banget ya untuk dilafalin sebagai bukan orang asli Korea gitu. Kita bisa menyebutnya kalau kita fasih gitu ya bahasa Korea. Tiba-tiba merasa bersalah setelah baca komennya gitu. Ya, oh my, seriously, I can't even sing the half of the song without any mistake. Ya, bener. I feel called out. I remember my friend looking at it into finally singing this, and she was like, "You even know these Korean songs by heart?" Ya, walaupun kita ngomong bahasa Korea, kita nggak tahu hati-hati banget, tapi rasanya kita benar-benar menjiwai gitu ya, rasanya kita keikut di mana perasaan Taeyang waktu itu nyanyi ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada komen Taeyang and Hyorin's baby. Kita belum bisa ngomong nih ceritanya. Namanya Dongkatsu ya. Bayinya Taeyang sama Min Hyorin namanya Dongkatsu gitu. Gitu. Taeyang sama Hyorin, his first word, he's trying to say mama. No, but Dongkatsu saying miyane hajima. Lucu banget, jadi anaknya udah dicekokin sama miyane hajima. Itu kayak lagu yang termasuk monumental buat hubungan ayah sama ibunya gitu. Lucu banget. Ada ketawa di sini. Dan ini komen-komen bukan secara hubungan itu yang sama Min Hyorin, tapi ini komen rating apa aja yang di dalam MV ini gitu. 0% bad words, 0% naked girls, 0% short, 100% talent gitu, cair lah gitu. Terusin, 100%. lucu. Ini lucu. Oh, ini sama ini. Ini kayak udah jadi template ya, kayak Dongkatsu kata pertamanya bukan mama tapi miyane hajima gitu. Nah, lucu. Ini kita bisa lihat ini. Ini kata Taeyang, I want a giant pic of my girl gitu. Staffnya, okay, but we won't have enough money for your clothes. Say no more. Okay. Ini coba, jadi kayak ini namanya efisiensi ya teman-teman. Ini disebut efisiensi gitu ya. Si Taeyang mau ngemaksimalin baliho gitu ya buat Min Hyorin, buat dipasang fotonya Min Hyorin. Tapi staffnya pikir kamu harus ngorbanin efisiensi yang lain ya, tapi nggak pakai baju gitu ya. 0% sure. Make sense. Ini aku nggak ada tombol terjemahan, aku nggak tahu ini artinya apa ya. Apa aku perlu untuk translate ya di Google Translate? Korean. Oke, kita coba. Gak ada otomatis translate-nya gitu, biasanya ada, tapi nggak tahu kenapa ya. Tahun 2025 sudah hampir berakhir. Siapa yang akan kutemui? Oh, ini nih basic lah. Siapa yang nonton ini 2026 gitu kan? Bisa di komen-komen yang lagu-lagu jadul tuh. Siapa yang nonton ini tahun 25 gitu, lagunya tahun 2010 dan sebagainya. Itu basic. Nah, kita bakal fokus ke komen-komenan yang ngebahas seberapa
apa ya, monumentalnya nih lagu gitu ya sama hubungan Taeyang sama Minyorin. I came back because of the news that Taeyang and his wife will be having a baby. I'm so happy for them. 4 tahun yang lalu bahkan ya, 4 tahun yang lalu ini. Oke, ini 4 tahun yang lalu. Berarti usianya anaknya Taeyang sekarang usia berapa ya? Udah balita kan? Pasti ya. Ini 4 tahun yang lalu will be having. Berarti sekitar ya 3 tahun. But I don't know. If you said Miyani Mini Hajima and someone said Nega Chura He Chichana, congrats. You have find a friend, okay? Nyambung gitu sefrekuensi gitu. Nah, you found your soulmate, that's for sure. Juan, do you like? I'm too scared to ask. There shall be a quote like, "Do you like the sun?" Oh God, I'm not kidding, bro. I just watched I Not Sleep before this one. What? Ini ngomongin apa? Oh, kayak gak mau banget ketahuan gitu ya. Baru nonton bilangnya. Anyone in 2026 January? Yeah, me. Me in 2026 January. Don't trust a K-pop fan that doesn't know this iconic song. Yeah, oh yeah, iconic song. I'm not a K-popper, but this song is really awesome. Just a shirtless man standing and singing about his breakup. No special effect, no complicated shots, but MV has 180 M views and comments still active 6 years later. If this isn't legendary, then what it is gitu. Komennya masih aktif ya. Ntar itu 5 tahun yang lalu. Kita lihat komen terbaru apa ya. Kita harus update. Kita scroll dulu ke atas lagi untuk nge-filter, nge-sort komen terbaru, short news. Oh ini kita coba bahasa Arab. Oke, ini bisa translate ke Inggris. Oh, dia baru dengerin 1 hari yang lalu, ternyata ada yang baru dengerin gitu. Selamat, congrats kita jawab. Congrats. You found it. Yes. Oke, ini pasti anyone watch 2026 kayaknya. Bener nggak? Bahasa Korea itu. Anyone berapa ya taruhan kita? Nggak usah taruhan. Oh, akankah dia mendengarkan? Nah, ini taruh 6. Ya, akan. Ini apa ini? Aku nggak tahu ini bahasa apa. Los or it's hun benu. Berasa banget awkwardnya sama staff. Hadir juga. Anjay, ada orang Indo cuy gitu. Bisa kalau ada Indonesia coy. Nah ini, ada orang mau main pakai bahasa Indonesia. Oh ini bahasa Inggrisnya ya, kalau diartiin dalam bahasa Inggris. Miyane hajima deka chorahi chichana bagannya pusinu. Banyak ya yang absen di sini. Banyak yang absen, yang baru-baru itu kayaknya did he break up and then cut his girl back, which is Minyorin? Yes. Married, terusnya married. Yes, and get married, have a baby too. Yeah, get married, have a baby too. Kita sih mau jawab ya. Ada sesiapa yang datang lepas tengok. Ini Malaysia ya? Ini kayak bahasa Malaysia. Sesiapa yang datang sini lepas tengok item.
Kayaknya ya sih. Don't be sorry, that makes me more beautiful. I'm here because Thea. Ini komen channel Loser to Legend, teman-teman, silahkan di like. Kita like lagi, like sendiri. The Peak of Bucin. Oke. Hah, emang karena selingkuh? Enggak. So sad they broke up because he cheated and made a song about cheating and then made this song and they got it. No, I think they break up. It's not because cheating. Ya kan, karena sibuk nggak sih? Enggak ada. Defensif banget aku. Okay, ever since I was 3, maksudnya umur 3 tahun, I've been a fan because Taeyang looks like my cousin father. So as my grandma loves Taeyang, that she fooled me by saying the girl on the feed was my cousin mother. And I believe her until now, still loyal to my boy. Lucu banget dibohongin sama neneknya. Oke. Itu satu. I woke up. Deh. Lumayan ini ya, kurang asik ya kalau yang baru-baru. Kayaknya memang kita short bay-nya kayak top ya. Kita short bay-nya itu top, yang top komen gitu karena engage banget gitu komennya. You know, the song is iconic when it is 6 years old, but there are comments from some hours ago. Why is it dressed like it's gonna rap, but then he starts singing a love song? Oh yeah. Oh, ini menarik. Judulnya bukan Eyes No Sleeps, tapi Police Apps. Karena yang dipamerin itu gitu di sini. lucu ini. Ini aku dari tadi baca lucu-lucu tapi nggak rating, nggak usah ya. Aku bilang kalau bagus lucu. 3 kali lucunya. Okay, they really went and not only wrote a song about his wife, but also put her face on Jen Billboard in his MV. Damn. I say this. Taeyang is allergic to salt. Yes, he is allergic, but yeah, sometimes he used it because it's necessity. It is necessary. Can you even understand this song? But I can feel it. Oh ini nih, ada waktu itu sempet lagunya si Esasip ini apa ada plagiarisasi ya? Apa diplagiarisasi gitu sama penyanyi Rusia gitu ya. Gitu. Terus nggak tahu ini tiba-tiba ada new artist who diputin 2006 makes so much sense gitu. Aku masih bingung sih ini maksudnya apa komennya. Apa ada headline yang nyebutin kalau Taeyang ada new artist tapi disebut tahunnya 2006 gitu. Lucu sih, berarti bukan new artist lagi dong. Itu nggak sih maksudnya? But I don't. Menarik. Kapan-kapan nonton ya. Kayaknya kita lihat dulu ini. Kayak ini 11 bulan yang lalu, berarti waktu di Paris itu tahun 2025 kawan ya. So him yesterday singing It Live in Paris. Oh beruntung banget. My inner child is finally healed. Oh my god, seneng banget. Weiji, try not to make it too obvious. Taeyang, how about I put her picture burning in the back of the MV? lucu. Ini lucu. Kayak jangan tuh ternyata standar obviousnya Taeyang tuh nggak segitunya. Standar obviousnya Taeyang tuh masang billboard gambar Min Hyorin itu tuh bukan obvious gitu. Itu masih apa ya? Biasanya kalau nyebut
apa yang paling kayak dasar banget. Aku lupa bahasanya apa, pokoknya bare minimum lah, itu bare minimum terus ya gitu. Fun fact, there is no English word in this song. Iya, Mia mungkin ada ya. I think the eyes are the most important person. No doubt his voice and lyrics are so touchful. Maybe his eyes are not the sexiest love, but I really like how he is so into the song and how they are expressed. It's a shame his eyes cannot be seen very well because of the lack of light. I think more people will notice and focus more in the feeling you were to transmit. I watch a lot of video reaction and other people don't notice it. At least nobody mentioned it. And because this may be because of his body, but a little disappointed. I'm black, but everybody thinks I have Asian in me because of my eyes. Boo boo, you don't have to be Asian to have small eyes, aka an eye smile. Ini udah, oke, ini masih top ya. People who is listening to this mother's gift lumayan pro ya, banyak sih yang komen kayak gini lucu. To the generation who grew up with this kind of song, you are legendary. I still grow up now. This song doesn't have English part even, but seems like everyone can sing it fluently. The impact. Oke, 2020. One of the best men in K-pop, like Ru didn't have any scandal, behavior issues, and was talented as fuck. I mean, he is one of those who successfully fulfilled his dream and of having a family and married his first love, wrote a song for her and loves each other dearly. Is this not that? Kayak udah mati, kayak legendary gitu ya. Kayak rasanya memoriam. Actually, for acting like lucu. Komen ini ya, komen yang komenan ya, lucu ini. Oke. This song is for his ex-girlfriend, now wife, Min Hyorin, whose face was also used in this MV. Rappers wearing huge Cuban gold chain mumble rapping. Then the young wearing huge Cuban gold chain while singing ballad song. His wife is so lucky. Imagine a Nikon Nixon dedicated for her. Their kid gonna be so proud. Oke. Nah, udah ya yang Ice No Step ini kita udah lihat. Sekarang kita lihat sumber masalahnya, bukan sumber masalah, sumber mereka bertemu gitu. Min Hyorin sama Taeyang ketemu. Kita akan cek Taeyang 1am. Oke. Ini tuh jujur ya, aku jadi pengen cerita waktu masa-masa nungguin MV ini rilis gitu. Itu kayaknya waktu itu tengah malam. Di Korea itu jam berapa, pokoknya di Indo tuh tengah malam, antara jam 2, jam 1 aku lupa, atau jam tengah malam, jam 12. Tengah malam aku mencoba begadang gitu. Dan itu udah malam kan, di rumah HP matiin. Terus aku tuh tidur sebelah ibuku gitu ya. Terus aku mencoba mendengarkan pakai headset gitu, aku fullin. Klik pertama kali lagu 1am ini langsung kaget ya. Ini langsung gimana sih? Kayak nggak lucu ya maksudnya. Pokoknya kita dengerin aja gimana waktu pertama kali buka, apa yang muncul itu bikin kaget kalau kamu buka ini full volume ya. Aduh, udah kepencet.
Bingung aku ini mencet mana. Ya ini. Itu yang aku maksud. Kaget aku malam-malam hening gitu pakai headset, aku kencengin volumenya. Tiba-tiba gini. Ntar ya. Tiba-tiba gini. Kaget gak teman-teman? Nah itulah ceritaku ya. Ketika mendengarkan ini pertama kali saat ini rilis gitu. Aku mau nonton bentar sebelum membaca komen. No. Ini udah mulai bagian klimaks. Nah, sekarang kita lanjut ke comment section ya. Karena tadi kita udah membahas Ice Nosli gitu ya. Gimana fans-fansnya merespon. Gimana love language fans ini gitu terhadap hubungan Eta yang sama Min-hyerin. Sekarang kita akan lihat sumbernya nih. Sumber kenapa mereka bertemu tuh karena MV ini. Kita bisa lihat ya. Ini komen ya. Kata Taeyang. And kid, this is how I met your mother. Gitu. Dia langsung ngebukain gitu ya. Ini how ketemu ibumu tuh di sini gitu. Tapi lumayan riskan juga ya dengan waktu masih kecil lihatnya karena ada adegan berbahaya ya. Gitu waktu udah punya KTP lah ya. Gitu. Did I secretly pre-wrote this video? This whole album is basically about her, and this video basically ini aku baca nggak tahu baca ranking their love like they gave us many signs that they were an item and we just ignored. No, they met for the first time during the making of this MV. Taeyang saw Hyerin first in movie Sunny, and like her, so GD, who already had friends with Hyerin, introduced them. The rest is history. They only dating after this MV. Okay. I'm confused. They got married or what? This is my first time listening to Big Bang song and I didn't understand. Gitu. Menarik. Hi, they got married in February sis. Gitu. Banyak yang ingin konfirmasi ya di comment section ya 1AM ini ya, konfirmasi terkait serius banget nih terkait hubungannya Taeyang sama Min-hyerin di sini. Mereka nikah kah gitu? Oh, mereka apa gitu? Mereka pacaran kah di sini atau sebelum gitu? Dan ada beberapa yang menjelaskan gitu ya. Itu menarik, ini jadi kayak revealing fact gitu ya. Is this the first MV Taeyang did with her wife? Not gitu kata. She fell for him even with that hair. Must be true love. Kita lihat rambutnya Taeyang di sini. Yang mana yang dimaksud? Ini ya rambut ini atau rambut yang ini ya? Nah, yang ini. Rambut rapper terus. Atau rambut yang cingkrak ini. But you see, she fell for him even with that hair. I'm laughing so hard. Well, who wouldn't fall for Min-hyerin beauty? She is totally perfect, and she is the Korean girl that I attract to her nose so much. And I'm a fan of her so long, and I was cried when I found out she is married to Taeyang. Okay. Yeah, Taeyang is one of those K-pop idols who were not hated when his relationship is revealed and got respected after marriage. I think it has everything to do with the majority of Big Bang fan base. The majority of us are grown as adults who see these people get love too. We can already see that the fans respect them and want the best for them. When an idol has the gut to make an MV with him kissing a woman, they know they have their fans support. How many idols can do that without the fear that because of the fan base will go? Because they like here. Because most of their fans were mature enough to accept everything about their relationship
We all VIPs just want them to be happy now. Ya itu salah satu prinsip VIP ya. Dia tuh nggak memaksa untuk nggak boleh ini, nggak boleh itu sama. Entah, Taeyang jadi Daesung gitu dan TOP. Bahkan kita bisa paham gitu kenapa waktu itu TOP nggak mau keluar gitu ya, dia mau menyendiri dulu dan akhirnya keluar setelah Squid Game, dan dari situ tuh kita bisa mudah untuk memahamin, serta kita bilangnya itu tuh ini juga yang dibilang Taeyang waktu itu kayak di Zip Daesung ya, kayak satu kata yang mewakili kalau aku mencintaimu gitu atau aku sayang sama kamu tuh kayak aku akan menunggumu gitu. Nah itu tuh kayak itu satu hal yang udah kayak kultus banget ya. Satu hal yang mungkin yang banyak VIP yang percaya gitu ya, untuk ya udah menunggu gitu. How amazing is their story. Had first kiss on this ferry, MV filming. He fell in love for the first time. He dated her. He loved her with all his heart, and now he promised before God to love her until death part them. I couldn't wish a better story for one of my 5 things. All of you, I love you men hearing for my sunshine young bay. So happy with happy student lose a member weekend and sister. Sedih wajahnya. Kita like dulu. Ini bukan lucu tapi touch. He kissed girl off camera. Ini membatalkan ya. He kissed girls off camera like any other person. He already had his first in his teen like a first. So ini pada ngebantah ya, karena ada beberapa MV sebelumnya juga. Oh, well, bikin drama story came real. In Big Bang Taeyang was the only who looks like a playboy who plays a lot, but in real life he is the most loyal of them all. Before he dated Hyorin, he said that he will marry his first girlfriend, and it happened. In 2024, it's rare to find this kind of man. Oh yeah, I know this original comment was posted years ago, but I am reacting to it now. Hyorin was so lucky that it was him out of members in Big Bang. Luckily, he is the one she met and loved. 50 years later, someone reacting to this video, and comment, yeah. Itu lucu. Ini lagi lucu banget nih. Did they separate, divorce, they happily married? Kayak perlu konfirmasi ya tentang hubungannya Taeyang sama Min Hyorin gitu di comment section 1AM ini gitu. Bahkan ada yang kayak apakah mereka udah pisah gitu, cerai gitu. Oh ini ya yang kayak tadi ya, kayak Taeyang sama Min Hyorin kids atau Donkatsu kita sebutnya, Dongatsu. Papa, Dad, kapan kamu ketemu? Kapan Mama dan kamu ketemu gitu? Jam 1 pagi. What AM? Bener. Oh ini beda sih, cuman agak dipelintir dikit. Ya baru baca dan kayak langsung kena. Oh ya kapan kamu sama Papa sama Mama ketemu? 1 AM. Bukan di mana tapi kapan ya, F-nya beda M. Okay. The first kiss turns to the first date, the first girlfriend human. The fact that they're not married and already parents is so precious. That they are not married and are. They are married. They are married. Yeah. Not married, but they are married. And are already parents. It's so precious. Yeah. Ini mungkin tipe atau apa ya? Typo atau gimana atau? Damn, I must say the good boy in the group and no dating scandal prior, married the love of his life. What a man. I need me a Taeyang who came after Radio Star. Ini Radio Star tuh waktu GD gitu kah cerita? Soalnya kah? Toh aku tidak tahu.
Kita baca ini komen-komen bahasa Korea. Be happy, young bear. It's already been 5 years since that song. Meeting someone you love while making the music you love, it's like a movie. Congratulations, Taeyang. I'll always be your friend. Thank you. Aku nggak tahu ini. Who else watched this again after seeing his news? Raise hand me. Taeyang Oppa finally got a bae and he kept it. Ini apa? Raise hand me itu apa ya? Kok aku kudet? Ini apa maksudnya? Nggak tahu. Oke. Can I just say that I applaud Taeyang and his girlfriend for this? A lot of Korean celebrity couples I know hide their relationship from the public. I to avoid scrutiny from crazy fans. Some of them can even post couple picture or display simple affection. So they have been dating for 2 years now. Ini 10 tahun yang lalu. Banget Cidi. There was a scene and Taeyang's 1 AM MV where him and Minghyori hug each other and I could see the happiness in his face. His lips were curled upward. He adds after that, it was supposed to be a sad song. Me after watching, trying to keep it PG for the kids. The love story probably one of the most beautiful pure story in K-pop industry. I'm so happy for them. Other fandom passage their idols when they got involved with a girl they love, but baby accept them and support them. I'm shocked and in love with his fandom. Oh ya, jadi ingat waktu rilis Rise ini kan apa kayak publishingnya tuh kayak promosi album Rise ini tuh itu pada hashtag support him Taeyang ya nggak sih? Kayak jadi waktu itu member-member Big yang lain gitu pada ngepost terus pakai hashtag support him Taeyang gitu nggak sih? Soalnya dulu aku ikut itu sok-sok ngefoto dari belakang gitu ya, terus kayak pakai hashtag support him Taeyang gitu, iya nggak sih? Iya nggak? Enggak ya? Gak ada ya? Apa itu salah ingatanku? Tapi waktu rilisnya Rise ya, album Rise ini gitu, support him Taeyang gitu hashtagnya seperti itu sih. Oke, mungkin itu aja ya, kita udah membaca komen-komen itu, kayak kita ngelihat love language fansnya terhadap hubungan Taeyang sama Minhyori itu kayak gimana ya. Ini untuk kita have fun gitu ya, untuk kita ngelihat se-engaging ini gitu ya, dua lagu ini saling berkesinambungan gitu. Oke. Sekarang sebelum mengakhiri mungkin kita lihat dulu ya, aku mau lihat dulu sampai akhir MV-nya 1AM ini. Mungkin nanti di video bakal ke-cut gitu ya karena copyright, tapi kalau enggak juga syukurlah gitu ya, aku sambil nyanyi gitu ya, karena ini termasuk lagu yang bisa aku nyanyiin lumayan lancar gitu ya. Oke, kita nyalain. 그대한테 얼버까지야 나중에 마야 없다 밤에 새끈다 무슨 느꼈다 내 곁에 내 얌의 새벽까지야 모습이 돌아 가슴이 아파 새벽까지에 Up against stop. Ternyata jelek ya suaranya. Lah kasumi apa? Up against stop. Isi mati jelas betah. Amat dari pucuk dihanda. Nuseta Nikah senengnya nusepil kacia. Terus nyicun maya atas. Bamin segenda ini kesenangan itu serius kasia. Wih, bye bye. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di next video. See you. Happy 2026 Big Bang comeback. Yo.